بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Santri-santriku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau Syekh Amr, Syekh Dr. Amr Abu Ishaq dari Aljazair. Beliau dari Aljazair, sekarang tinggal di kota Madinah. Jadi beliau di Madinah 35 tahun. Beliau berguru dengan ulama-ulama kibar yang berada di kota Madinah, di Mekah bahkan di Riyadh. Guru-guru beliau di antaranya ya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian pernah ketemu juga Syekh Al-Albani dan beberapa Syekh Amin As-Singkiti dan beberapa syekh-syekh yang kibar yang lain. Alhamdulillah beliau sempatkan diri untuk mendatangi ma'had untuk kita ini untuk memberikan sedikit nasihat. Semoga yang akan beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Maka harapkan bagi santri benar-benar fokus, kita ambil manfaat, pahami apa yang beliau sampaikan. Semoga kedatangan beliau ini membawa keberkahan buat kita semua. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan tentang ilmu agar kita bisa mapan di dalam menuntut ilmu agama dan juga istiqomah di atasnya. Insya Allah kita sempat supaya memberikan waktunya kita langsung berangkat ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة، أريد نصيحة في البداية حتى لا تتكرر مرة أخرى في رد السلام وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأدعية والأذكار. وأرجو من المترجم أن يترجمها لنا قبل بدء المحاضرة. أولا الذكر أيها الإخوة يكون بتخفيض الصوت. الأصل في الذكر تخفيض الصوت لا رفعه، سواء كان في رد السلام
أو في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات والأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك وليس عن هوى. أما الآية فربنا عز وجل يقول يدعون ربهم تضرعا وخفيا. أما في الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكبر ونرفع أصواتنا بالتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا أي أشفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون صما غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما دخل إلى المسجد وجد الصحابة يقرؤون القرآن في صلاتهم بصوت مرتفع، فقال لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن، لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن. إذن رفع الصوت في الذكر لا يجوز، وإنما الأفضل والأكمل أن يكون بصوت خافت. قال أهل العلم لما؟ قالوا لأمرين اثنين. الأمر الأول فيه التشويش على المصلي أو على الزميل الذي يقرأ القرآن مثلك، والأمر الثاني قال هو أقرب إلى الإخلاص. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua, tatkala beliau memberikan salam dan mendengar jawaban salam dari antum dengan suara yang sangat keras, jadi beliau sempat kaget. Itu artinya beliau katakan bahwasanya zikir itu kita diperintahkan untuk mengecilkan suara, gitu. Jadi demikian juga tatkala kita menjawab salam, kemudian apalagi kita berada di dalam masjid, artinya cukup dengan suara yang kecil. Adapun dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mengecilkan suara di dalam berzikir kepada Allah itu banyak. Di antaranya yaitu Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran yaquluna rabbahum tadarruan wa khufya, artinya mereka berdoa kepada Allah itu dengan penuh rendah dan juga suara yang kecil. Kemudian Nabi SAW juga tatkala menasihati para sahabatnya tatkala mereka bertakbir dengan suara besar, Nabi mengatakan irbi'u ala anfusikum, pelankan, cukup dengan suara yang pelan, kecil. Bagaimanapun kalian itu tidak berdoa kepada zat yang sulit dan jauh. Allah Maha mendengar dan Maha dekat. Allah Maha mendengar dan Maha dekat. Karena itu para ulama mengatakan dengan zikir yang suara kecil itu, zikir yang suara kecil, mereka mengatakan agar kita tidak memberikan gangguan kepada saudara-saudara kita yang melakukan ibadah, dan juga mengganggu teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Jadi nasihat beliau, tatkala kita menjawab salam, ya cukup dengan suara yang pelan.
dengan jawaban yang sempurna. Bisa dipahami insyaallah ya. أيها الإخوة، إن شريعة الله جل وعلا اعتنت بالصبي واعتنت بالفتى في جميع المجالات، في جميع المجالات بلا استثناء. أولها نبينا عليه الصلاة والسلام أعطى للطفل حقه منذ ولادته، وهو في تربية أبيه، بدءا بتسميته، بدءا بتكنيته، هذا وهو صبي. لما كبر شيئا ما نجد أن القرآن أيضا اعتنى بالفتى، والفتى له دور في المجتمع، ليس مجرد طفل يلعب بالألعاب، وإنما له دور. إذن الفتى في الإسلام الذي يقرأ القرآن يجد أن الله عز وجل قص علينا قصص، منها إبراهيم عليه السلام، إنه فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. فتى في سن الفتوة وهو يدعو إلى التوحيد. ولما نأتي إلى سورة الكهف يذكر ربنا عز وجل أن أصحاب الكهف أيضا فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم لما يكبر شيئا نجد أنه لما يشتد عظمه ويصبح شباب أيضا اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حقه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن الإسلام اعتنى بهذه المراحل، لأن هذه المراحل تبنى عليها المجتمعات. Alhamdulillah, syariat Islam ini sangat memperhatikan anak-anak semenjak mereka masih kecil, semenjak mereka dilahirkan. Perhatian Islam itu kepada anak-anak luar biasa. Dan kan mereka semenjak mereka diberi nama, kemudian diakikahkan, semua diperhatikan semenjak mereka masih kecil. Itulah syariat Islam. Syariat Islam itu sangat memperhatikan anak-anak semenjak mereka lahir. Bahkan tatkala mereka itu sudah syabab, artinya tumbuh besar, berkembang menjadi seorang pemuda. Nah, perhatian Islam kepada para pemuda itu luar biasa, lebih lagi. Kenapa? Karena pemuda ini adalah tulang punggung nanti yang akan melanjutkan estafet perjalanan. Jadi pemuda itu, kalau pemuda itu baik, otomatis generasi setelahnya pun akan baik. Makanya perhatian Islam kepada para pemuda itu luar biasa. Bayangkan, kita bisa melihat para anbiya, nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim itu muda. Beliau masih muda, sudah mendakwahkan tauhid, benar nggak? Masih muda. Kemudian Ashabul Kahfi yang tatkala mereka itu seluruh penduduk negeri kufur kepada Allah,
cuma mereka bertujuh yang beriman, ashabul kahfi. Itu semua mereka pemuda, para pemuda. Artinya di sini para pemuda itu adalah penentu yang akan melanjutkan dan memperbaiki keadaan setelahnya. Tatkala keadaan para pemuda itu baik, otomatis generasi seterusnya akan menjadi baik. Jadi di sini pentingnya kita untuk memperbaiki diri tatkala kita masih dalam keadaan muda. Jadi sampai Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, nikahlah. Bagi siapa yang belum mampu, Nabi katakan, Nabi mengarahkan mereka untuk memperbanyak puasa. Untuk apa? Menjaga mereka, menjaga para pemuda agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan sehingga mereka itu menjadi rusak. Inilah bentuk perhatian agama ini kepada para pemuda. ثم يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه: وهذه صريفة تدل على أنه صغير، ما زال صغيرا. يقول: يوما ما كنت أصلي فإذ امرأة من خلفنا تصرخ تقول: يا بني سلمة أما تستحيوا وروا عنا سوءة قارئكم، لأنه كان صغيرا وكان يلبس ثياب صغيرة، فلما ركع وسجد بانت شيء من عورته، فقالت: وروا عنا سوءة قارئكم، لأنها جاءت متأخرة فرأت هذه الحالة. فقال عمرو: فاشتروا لي ثوبا عماني فوالله ما فرحت به بعد الإسلام فرحا قط. يعني طفل صغير، يعني لما ألبس هذا الثوب وكأنه أعطيت له الدنيا بحذافيرها، وهذا حال الصغير. Kisah dari Amr bin Salamah. Kita tahu bahwasanya beliau sudah menghafal Al-Quran sementara beliau masih kecil, umur 6-7 tahun. Suatu hari beliau pernah menjadi imam sholat, ya namanya anak kecil ya. Kemudian beliau menggunakan baju yang kecil, anak kecil, kemudian dia pakai bajunya kecil, kemudian agak pendek gitu. Jadi suatu tatkala ada makmum yang masbuk, jadi beliau ini kalau seandainya beliau sujud itu tersingkap auratnya bagian belakang, jadi pantatnya itu kelihatan, jadi tersingkap auratnya. Kalau beliau sujud auratnya tersingkap. Ya kalau makmum yang sebelumnya kan nggak melihat karena mereka dalam keadaan masih sholat. Tapi ada datang masbuk yang datang telat sholat. Tatkala melihat keadaan Amr bin Salamah ini ketika sujud kemudian pantatnya kelihatan, auratnya kelihatan, beliau langsung mengatakan, wahai Bani Salimah, tutup aurat imam kalian katanya. Kok tutup aurat imam kalian? Jadi auratnya kelihatan. Akhirnya ya ketika itu Amr bin Salamah dibelikan baju untuk Omar, baju yang panjang. Bayangkan tatkala beliau itu diberikan baju yang demikian bagusnya, beliau sangat bahagia sekali. Aku nggak merasakan bahagia seperti bahagiaku pada hari ini tatkala aku diberikan baju. إذن أيها الإخوة بشراكم وطوبى لكم لأنكم اخترتم التبكير في طلب العلم. فطلب العلم أيها الإخوة جليل ولا بد له
من طرق للتعليم وكذلك طرق للتحمل، لأن المشوار طويل. فالعلم ربنا عز وجل أكرمه، لأن هذا علم الله كلامه، فلا بد لهذا الطالب الذي كرس وقته لتحمل العلم لابد له من الإخلاص، وإلا ذهب عمله هباء منثورا كالتي نقضت غزلها. الذي يطلب العلم بلا إخلاص كالتي نقضت غزلها. والإخلاص هو أساس قبول الأعمال مع الاتباع. العلم أيها الإخوة، لو أقول لكم، لكن أريد أن يترجم قبل المثال. Ya, artinya di dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Perjalanan kita sangat panjang. Makanya tatkala kita belajar itu di sana kita harus mengetahui cara-cara kita di dalam membagi waktu, bagaimana kita belajar, mulai dari apa, kemudian sehingga kita itu di dalam menerimanya enak. Jadi semua ada caranya, tidak sembarangan. Jadi di sini pentingnya kita belajar, sehingga kita bisa mengetahui ilmu apa aja yang perlu kita pelajari lebih awal, sehingga apa yang kita pelajari itu teratur, terarah. Yang pertama dan paling penting di dalam belajar menuntut ilmu agama yang harus kita siapkan itu adalah ikhlas. Yang pertama yang perlu kita persiapkan tatkala kita menuntut ilmu agama itu adalah ikhlas. Karena ikhlas ini adalah sumber kebaikan kita. Tatkala kita ikhlas, dan ikhlas ini adalah fondasi awal diterimanya amal ibadah. Kemudian ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu agama ikhlas. Jadi antum paham ikhlas dalam belajar. Jadi tujuan utama kita belajar itu adalah untuk mengangkat kebodohan diri kita dan juga mengangkat kebodohan orang lain. Jadi disinilah pentingnya ikhlas. Bahwasanya benar-benar kita belajar ilmu agama ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. ومن مثبتات العلم الأمر الثاني وهو الدعاء. الدعاء سلاح أيها الإخوة، سلاح المؤمن. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدعاء له مكانة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالدعاء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هو توفيق من الله عز وجل. تثبيت العلم توفيق من الله عز وجل ويكثر فيه الدعاء. لكن أسألكم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أين نضع العلم في هذه الثلاثة؟ ذكرك أم شكرك أم حسن عبادتك؟ أريد جوابا. Di antara perkara penting yang harus kita lakukan tatkala kita menuntut ilmu agama, perbanyaklah doa. Perbanyak doa kepada Allah. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan doa itu ibadah. Jadi kita
seseorang yang mapan ilmunya, istiqomah di atas ilmu, kemudian dia selalu belajar ilmu agama, itu bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena kehebatan dirinya, tapi itu semua karena taufik dari Allah. Maka disinilah pentingnya kita berdoa, minta taufik kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam belajar menuntut ilmu agama. Disinilah pentingnya kita berdoa. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ini uhibbuka, wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Katakanlah, kata Nabi kepada Mu'ad, di akhir setiap sholatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, doalah, mintalah terus kepada Allah di akhir setiap sholatmu, Allahumma a'inni, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku, mudahkanlah aku, ala dzikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar aku selalu meningkatkan kualitas ibadahku kepadamu. Jadi ini doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'ad. Sekarang pertanyaan Syekh itu, dari doa Mu'ad ini, penggalan manakah yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara agar kita itu dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, istiqomah? Penggalan doa yang mana? Apakah zikrika, syukrika, atau husni ibadatik? Baik, pertanyaan Syekhnya. Penggalan doa yang mana? Husni ibadah. Kenapa husni ibadah? ها؟ طيب لماذا؟ حتى يتذكر دائما 50%. قل له 50%. جواب 50%. Jawaban 50% kata. Ya. Karir soal ya kok. Ya kata. Kata. نحن قلنا مثبتات العلم الدعاء، وذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل ألا يترك ولا يدع هذا الدعاء دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تكلمنا على العلم، أين نضعه؟ في ذكرك أو شكرك أو حسن عبادتك؟ الأخ قال ذكرك، قلت 50%. قال شكرك، قلت 0%. قل له حسني لا 0. هذا قال صحيح 50% الذكر، لكن لم يجيب لماذا. بقي لماذا الذكر، اتفقنا أنه ذكر، لكن لماذا ألحق العلم بالذكر؟ تفضل. لأن الله يقول أحسنت. أيوة. نعم. فأيها الإخوة، مجالس العلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر. ماذا؟ لا يقول هدية له. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. لكن حتى هذا لازم هدية. هذا أيضا. نعم، هذا أيضا العدل.
وهذا 50%. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. خذ هذا. انتهى. لا يريدون أسئلة. Ada pertanyaan untuk Syekh. في سؤال يا Syekh. يمكن هناك توجيهات لكل شيء كيف الطريقة السهلة إليه وتحصيل القوة الجسدي وأيضا يكون أو يجمع بين ذكر القرآن والحديث عن النصوص المتنوعة. والله يختلف باختلاف قدرة الطالب، فنعم هناك اختلاف لكن يجمعهم يعني قلب واحد وعقل واحد وبيئة واحدة، فيشتركون 90% فيما سأقوله إن شاء الله. ولكن نستثني الذي هو ضعيف جدا ونستثني الذي هو قوي جدا. نتكلم على المتوسط، لأن الذي قوي جدا له طريقة خاصة والضعيف جدا له طريقة خاصة، لكن هذا الأمر نادر. لكن فيما يشتركون 90%، وهي أولا دائما الدعاء حفظ القرآن في السلامة وفي العافية. يقول الإمام أحمد رحمه الله، هذه من طرائف، قال: كنت أدعو ربي أن أحفظ القرآن. قال فوالله ما ذكرت السلامة ولا العافية. قال: وحفظت القرآن وأنا بالسلاسل في السجن. بعد هذا التوفيق لا بد من تشمير على اليدين. ما معنى التشمير؟ أي الجهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. أي لا ينزل وحيا، الوحي قد انقطع خلاص، إنما بالجهد. يعني لكل مجتهد نصيب، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. إذا انشغلت بشيء ستنسى القرآن، لأنه أشد إفلاتا، وهي عقوبة من الله. الذي لا يكرم القرآن بتجويده ومراجعته وذكر الله عز وجل يعاقب بحرمانه. Pertanyaan tadi, bagaimana kita caranya agar hafalan kita itu bisa kuat. Artinya saya menjawab, setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya begitulah keadaan manusia, ada yang cepat, ada yang lama. Tapi saya mengatakan bahwasanya semua ada kesamaan, ya, yang dilakukan baik itu yang cepat ataupun lama, perkara yang sama yang harus dilakukan itu adalah doa. Berdoa terus kepada Allah agar diberikan kekuatan hafalan. Karena memang kita semua butuh taufik dari Allah. Jadi sehingga kita bisa kuat hafalan. Di sini pentingnya kita untuk selalu berdoa kepada Allah sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menghafal, ya, terutama menghafal Al-Quran. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Akhirnya Allah memberikan hal tersebut. Kapan beliau itu menghafal Al-Quran? Tatkala beliau di penjara.
menghafal Al-Quran. Jadi sekali lagi di antara penghalang kita untuk hafalan yang kuat itu jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Ya, terutama di zaman sekarang ini ya banyak sekali hal-hal yang dapat merusak kita sehingga kita bisa lama di dalam mencapai kekuatan di dalam menghafal. Ya, kita banyak sibuk dengan HP, benar nggak? Dengan berbagai bentuk aplikasi yang ada. Jauhilah hal-hal yang menyibukkan diri pada hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Jadi hal-hal ini yang membuat kita itu semakin lemah hafalannya. Jadi ini diantara perkara yang perlu kita perhatikan agar kekuatan hafalan kita itu semakin meningkat. Jadi mungkin ya itu ringkasan jawaban dari beliau. Yang pertama, teruslah berdoa, karena seseorang tatkala menanam pasti dia akan panen, benar nggak? Tatkala dia melalui jalan yang benar, tentu dia akan sampai. Demikian juga kita menghafal, kita ingin menghafal, memiliki kekuatan hafalan. Jalani, perbanyak doa kepada Allah, minta kekuatan hafalan. Kemudian jauhilah penghalang-penghalangnya, rintangan-rintangannya, sehingga benar-benar kita mendapatkan taufik dari Allah. Jadi dengan taufik tersebut kita akan mendapatkan kekuatan hafalan yang kita dambakan, yang kita inginkan. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi itu ringkasan jawaban beliau. Wallahu a'lam. Amma al-Quran فقد حسن أمره ربنا عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. متيسر إن شاء الله لأنه هذا كرم من الله. أما الحديث كما ذكرنا في الأول المراجعة، والمراجعة أيها الإخوة أفضلها في الصباح يراجعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه بورك لي في أمتي في بكورها. إذا حلت البركة في شيء إلا زادت فيه، عكس إذا محقت البركة. فإذا كان الإنسان أو الطالب مهتم بهذا الأمرين، المراجعة وكذلك الإخلاص لله، لأن الإخلاص أيها الإخوة مطردة للشيطان، تقطع عن الشيطان مكائده. يقول الله جل وعلا على لسان إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين وفي قراءة المخلصين بالكسر، فكل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلص. ما معنى المخلص؟ أي المصطفى الأخيار. فالمصطفين والمختارين هم أكيد مخلصين. لا يمكن أن يكون الرجل مستخلص من قومه ولا من المصطفين أن لا يكون مخلص. لكن قد يكون الرجل مخلصا لكن ليس من الأخيار، فيه من هو أفضل منه كالأنبياء. فقال عز وجل لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين. وفي قصة موسى وفي قصة يوسف عليه السلام يقول الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا
إذا الإخلاص منجن. وابن القيم رحمه الله هو الذي قال كل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلص. Al-Quran kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran juga itu mudah, cepat perginya, paham nggak? Cepat dihafal, tapi cepat juga perginya. Jadi artinya Allah memberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Kita diberikan kemudahan oleh Allah. Walaupun yasarna Al-Quran, Allah memberikan kemudahan kita untuk menghafal Al-Quran. Adapun hadis Nabi SAW itu butuh sering murajaah agar cepat menghafalnya. Sering murajaah agar cepat hafalnya. Jadi yang jelas semua hal tersebut ya butuh pada dua hal, yaitu doa dan juga ikhlas. Kita butuh murajaah, semuanya butuh yang namanya murajaah, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi, semua butuh yang namanya murajaah. Sering-seringlah murajaah agar hafalan kita itu tetap. Kemudian yang kedua ikhlas, karena memang ikhlas ini adalah senjata terkuat bagi kita. Dengan ikhlaslah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala perkara, terutama di dalam menghafal. Ya, karena memang seseorang yang ikhlas itu tentunya akan dijauhkan dari segala macam tipu daya setan. Karena setan itu tidak mampu menipu orang-orang yang ikhlas. Karena memang setan sudah mengatakan illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Perlu diketahui, mukhlas di sini maksudnya adalah al-mukhtar, yang terpilih, orang-orang terpilih. Jadi kalau seandainya seseorang menjadi mukhlas, itu otomatis dia mukhlis. Makanya Allah mengatakan kullu mukhlas mukhlis, semua yang mukhlas itu pasti mukhlis. Orang yang terpilih itu pasti dia mukhlis. Tapi tidak semua yang mukhlis itu mukhlas. Tidak semua orang yang mukhlis itu mukhlas terbaik. Jadi mukhlas yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran itu orang-orang terbaik, orang-orang yang terpilih. Mereka itu adalah orang-orang yang mukhlis. Maka dikatakan mukhlasin. Jadi semua yang mukhlis itu adalah mukhlis. Tidak semua yang mukhlis mukhlas. Tidak semua yang mukhlis itu mukhlas. Jadi sekali lagi di sinilah pentingnya kita untuk tetap ikhlas. Dengan itulah kita akan terhindar dari tipu daya setan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah di dalam menghafal dan kita bisa mencapai kuatnya hafalan. Bisa dipahami soalnya ringkasannya. Karena فقط ننبه على رأيت واحدا يأتي من الحمام إلى المسجد، من الحمام إلى المسجد منتعل نعل واحد، وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال مشية الشيطان. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya tadi melihat santri datang dari MCK ya, dari WC depan sana, berjalan dengan satu sendal, maksudnya dengan satu sendal. Nah ini perkara yang dilarang apa oleh Nabi SAW. Jangan sampai seseorang itu berjalan dengan satu sendal. Bahkan Nabi mengatakan itu masih ke syaitan, jalannya syaitan. Jadi usahakan tatkala kita kalau seandainya sendal itu terpisah, angkat satu sendalnya, diangkat, kemudian cari sendal sebelahnya. Tatkala sudah dapat sendal sebelahnya diturunkan, baru dipakai. Jadi jangan dipakai sebelum sudah mendapatkan bagian sebelahnya. Bisa dipahami. Jadi saya itu memberikan peringatan agar kita tidak memakai sendal sebelah.
Misalkan kalau seandainya yang sebelah itu tidak ada, yang diangkat dibawa, kemudian tatkala mendapatkan sebelahnya diturunkan baru dipakai. Jadi jangan dipakai sambil mencari, karena Nabi mengatakan itu jalannya syaitan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat, karena waktu yang sempit. Sebentar lagi kita akan adakan sholat Jumat. Jazakumullah khairan syekhana, barakallahu fiikum wa barakallahu fi safarik. Alhamdulillah kita senang sekali dengan kedatangan beliau. Beliau mau sempat berkunjung di pondok kita, kemudian memberikan sedikit nasihat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kita tutup majlis kita dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi